हाँ, इनको क्यों इतना डर है? क्यों डर है? ये पूरा माफिया है, वो अकेला है, तुम उससे डर रहे हो? तुम अल्लाह से डरो, उससे नहीं डरो, अल्लाह से डरो। ये तुम जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा जब से आया है, इसके दुश्मन बने हुए। हाँ, इसने क्या करा है? इसके भी दुश्मन बने हुए। बेगैर तुम मरोगे, कुत्ते मरोगे। मेरा बच्चा जीते रहे, मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज। सीएम साहब, छठी दफा आज आपको रोक लिया गया है, क्या कहेंगे? आज भी आपको मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। उनका काम है रोकना, हमारा काम है आना। देखेंगे कौन जीतेगा। मैं तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई हुई है, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है, और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया। उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया। हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फायदे के लिए होंगे। मिलने दें वहाँ। ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दे यार। सर, अभी ये कॉल आई आपको सर, किसकी कॉल थी सर? अभी मेरे यार शायद खटक साहब इजाजत की कॉल हम समझ रहे थे। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया, और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए, तो अल्लाह आपके मतलब है वो आपकी काविशों को कामयाब भी करे। लेकिन उसमें एक चीज जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो खत्म की जाए और इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा पुलिस और बाकी सिटी डीसी को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट मतलब आप सामने है कि एक नई लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट खत्म कर दी जाए तो उससे फिर ज्यादा मसाइल नहीं बढ़ेंगे। देखिए जी, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो है उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमजोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे सीटीडी हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखते हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। बास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी क्लियर डिक्लेयर कर चुके हैं, और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फौज अपना काम करें। फौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट संभालें। साहब, ये बताइएगा, केपी में दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, अमन जिरगा भी हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे? सूबा किस तरह चलाएंगे आप? जाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार, ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई, तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला, यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है? क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती, क्या सुबह रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी जरूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। साहब ने कहा था कि आप मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, तो जिनसे उनसे पूछना, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें। दरअसल मैं खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ हूँ, ये पूछना मुझे नहीं आता। सर सुहेल साहब, आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थे, उस वक्त जो पहला राब्ता हुआ था वो वज़ीर आज़म साहब ने आपको से किया था और आपको मुबारकबाद दी थी, जिसमें आपने मुलाकात की तजवीज़ दी थी या दरख्वास्त दी थी।
انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں یا یہ معاملات ہیں صوبے کے, آپ نے بھی تو کوئی رابطہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جب پہلی ملاقات یا پہلی بات میں اس طرح کی بات آئے تو میرے خیال میں پھر جو ہے بات کرنا نامناسب اس لیے ہے کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو ہم چاہتے ہیں اچھا جتنی بھی جمہوری طریقہ کار ہیں, کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں, میں جمہوریت پر بلیو کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ملک میں جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنا پاکستان ترقی کرے گا. تو جتنے بھی جمہوری راستے ہیں وہ میں اپنا رہا ہوں, اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت رہتے ہیں وہ بھی آزما لیں گے. پھر جمہوریت میں ایک اور چیز بھی ہے, پھر اس کی طرف جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات کہی نہیں کی کہ سیکیورٹی, ہم نے کہا جو غیر ضروری سیکیورٹی فورسز چیک پوسٹ ہے, چاہے پولیس کی ہے چاہے کسی اور کی, اس کو دے کے جو ضروری ہے وہ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ صوبے میں امن ہو. ہم ہی چاہتے ہیں کسی پنجاب کے بندے کو ہم نہیں ہو, اس کا بھی ملک ہے, اس کو تکلیف ہوگی, لیکن جو تکلیف ہمیں ہے شاید اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے بچے وہاں رہتے, ہم وہاں رہتے. ہم کہتے ہیں کہ اعتماد بحال کرے. تو پہلے جو آپریشن ہوئی اس کی ناکامی کی وجوہات دے کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بجان جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہے اس سے ریشن آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کا رول زیادہ سے زیادہ ٹو دا پوائنٹ آپریشن, کیونکہ اس سے کل میں نے وہ ڈیٹا آپ کو دکھائی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بالکل ہم یہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں پولیس کو لیڈ کر رہے, پولیس آپریشن کو لیڈ کرے, فیڈرل ادارے اس کے پیچھے ہو. یہ کس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف ایکشن نہ ہو؟ جو آئینی پاکستان کو نہیں مانتے, جو اس کا جو دہشت گردی کا ہم کہتے ہیں اس کے سخت سے سخت سزا دیتے. ہم تو ہماری تو یہ خواہش ہے. بدقسمتی یہ کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا, کوئی ہم سے سنتا نہیں. یہ آسان کام ہے, لیکن بات صرف اس کی نہیں. ہم اگر فاٹا کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ جب ہم روزگار نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے. آپ فاٹا کو ہم نے KPK میں ضم کیا, لیکن جو شیئر بنتا ہے اگر فاٹا کی نئی NFC آئے تو ہمارا حصہ بنتا ہے 9.6%. ہم فاٹا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم نے کی ہے آج تک ہم نے وہ پوری نہیں کی. میں بھی قصوروار ہوں, میری پارٹی بھی قصوروار ہے, لیکن وہ کمٹمنٹ کسی پارٹی کی نہیں تھی, نہ حکومت کی نہیں تھی, وہ ریاست کی کمٹمنٹ تھی. ہم نے آج تک نہیں پوری کی. ہم اس دن میں اپنی حکومت کے, مجھے یاد ہے کہ میں کھڑا ہو کر میں نے کہا یہ سارا سوٹ پاکستان بھگتے گا یہ جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائیان آؤ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور اس کا حل نکالتے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم نے تو کل یہ تک میں نے کیا, اگر کسی نے میری اسپیچ سنی ہو, میں نے کہا اگر ایشو PTI کے ساتھ ہے, PTI کو سائڈ کر لے, پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے. پولیٹیکل لوگ, یہ نہیں کہ آپ اپنے جو ہوتے ہیں جو سیف ہاؤس کے مکین ہوتے اس کو نہیں, پولیٹیکل لوگوں کو جس کے پاس پارٹی کے عہدے ہو اس کو بٹائے. جو حل وہ نکالے گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی. تھینک یو.